የዘላለም አምላክ ስም ይባረክ። Eternal Father, bless ረድኤታችን ሆይ ስም ይባረክ። Our helper, blessed be your ስለ name. ሁሉ እናከብርሃለን። We thank you for all. እንደገና በዚህ ማለዳ በፊት መገኘት ሆኖልናልና ተመስገን። Again this morning we are privileged to be in your midst. ስለሰጠን እድል እናመሰግንሃለን። We thank you for the privilege that's ከኛ given የሆነ to us. አንዳች ነገር There is የለንም። none from us. ሁሉ በአንተ ሆኖልና All እናመሰግንሃለን። is done for us by you. በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም In the name of Jesus. ሃሌሉያ። Hallelujah. በማለዳ በዚህ በመገኘታችሁ ደስተኛ ከሆናችሁ If you are happy for being at this ከጎናችሁ place ያለውን this ሰው morning, say እንኳን to someone ወደ beside ቃል you, ኪዳናዊ welcome መታደግ to ቀን Covenant እንኳን Day ደህና of መጣ Rescue. በሉት። Welcome to Covenant Day of Rescue. ሃሌሉያ። ለጌታ Hallelujah. ክብርን ሰጥተን Give a high እንቀመጣለን። praise unto the Lord and please take your seats. ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። Glory to the Lord. ክብር ለእግዚአብሔር ብቻ ይሁን። Glory only unto the Lord. ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬም ይፈውሳል፣ Jesus ነፃም Christ ያወጣል። still delivers and heals today. ጮክ በሉና እንደገና ኢየሱስ Say ክርስቶስ again, በሉ። Jesus Christ ዛሬም ይፈውሳል፣ still heals ነፃም ያወጣል። and delivers today. ሃሌሉያ። Hallelujah. የሰማናቸው ምስክርነቶች የእግዚአብሔር እጅ ስራዎች ናቸው። The testimonies we have heard is the deeds of the hands of the Lord. ሃሌሉያ። Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ትናንትና የነበረውን አክሲደንቱን እያሳየች ነበር በፎቶግራፍ። She have been showing the photo of the accident. እግዚአብሔር ትልቅ ነው። The Lord is great. እስቲ አንድ ሰው እግዚአብሔር ትልቅ ነው Say ይበል። God is great. በቃ ማለት የሚቻለው እግዚአብሔር ምንድነው? The only thing we are able to say is God is ሃሌሉያ። what? God is ሌላ great. ምንም ማለት አይቻል። There is none we በምንም can able to say. አታብራሩትም። We cannot explain it by ያለ any ምንም way. ጭረት እግዚአብሔር ይታደጋል። Without any strife, the Lord shall rescue us. ዛሬ አንድን ሰው እግዚአብሔር Today ይታደገዋል። the Lord shall rescue someone. ይሄ ምስክርነት ዛሬ ሊሆን ላለው ነገር ነው። This testimony is for the thing that's going to happen በአንድ today. ሰው ህይወት እግዚአብሔር መታደግን In ያሳየዋል። someone's life, the Lord shall show him rescue. በየትኛውም ፍርሃት ውስጥ ያለ ሰው ቢኖር If there is anyone in any form of fear, ዛሬ እግዚአብሔር በመለኮታዊ ቀጠሮ በባሪያው በኩል ተናግሮናል። the Lord has spoken unto us via his servant by covenant appointment. ቃል ኪዳናዊ የመታደግ ቀን። A covenant day of rescue. ሃሌሉያ። Hallelujah. ዛሬ እግዚአብሔር እኔን ይታደጋል በሉ። Say, ከጎናቸው today ያለውን the ሰው Lord shall rescue me. Say to someone beside you. ሃሌሉያ። Hallelujah. ክብር ለእግዚአብሔር Glory ይሁን። to God. ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። Glory to Jesus. በዚህ ወር የምንመለከተው What we are looking this month, መንፈሳዊ ማን ነው የወሩ ትኩረታችን የሆነው መሪ ቃላችን ማቴዎስ 8 ከ16 እስከ 17 ነው። our prophetic word is Matthew 8 from 28 to በመሸም 29. ጊዜ አጋንንት ያደረባቸውን ብዙዎች ወደ እርሱ አመጡ። በነቢዩ ኢሳይያስ እርሱ ድካማችን ተቀበለ ደዌያችን ተሸከመ የተባለ ይፈጸም ዘንድ መናፍስትን በቃሉ አወጣ የታመሙትንም ሁሉ ፈወሰ። Matthew 8:60 to 17 it says, when the even was come, they brought unto him many that were possessed with the devil, and he cast out spirit with his word, and healed all that were sick. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ሁሉንም ምን አደረገ? He healed all of them. ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ። ሁሉንም ፈወሰ። He healed all of them. ማንንም ለሌላ ሪፈር አላደረገም። He didn't refer any of them to others. ዛሬ የትኛውም ሁሉም የተባሉ ነገሮች ይፈወሳሉ። Today everything shall be healed in the name of Jesus. ክብር ለኢየሱስ። Glory to ሁሉንም Jesus. አንዳንዶቹን አይደለም። It didn't say some of it. አንዳንዶቹም በቀጠሮ አይላለም። It didn't appoint some የዛኑ of them. ቀን ሁሉንም ፈወሰ። Same day he ዛሬ healed all of በናዝሬቱ them. በኢየሱስ Today in the ክርስቶስ name of Jesus, ሙሉ ፈውሳችሁን ተቀብላችሁ you ትወጣላችሁ። shall receive your healing package fully. ሃሌሉያ። Hallelujah. ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። Glory to Jesus. ክብር ለእግዚአብሔር Glory ይሁን። to God. ሃሌሉያ። Hallelujah. ርዕሳችን በበሽታና በደዌ ላይ በገዢነት መመላለስ የሚል ነው። Our topic is working in dominion over sickness and disease. ስንቶቻችሁ በበሽታና በደዌ ላይ በገዢነት መመላለስ ትፈልጋላችሁ? How many of you want to work in dominion over all forms of sickness and disease? ሃሌሉያ። Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. በበሽታና በደዌ ላይ
ገዢ የሚያደርገን ነገር አለ። አሜን። There is a thing that makes us dominators of sickness and disease. ሃሌሉያ Hallelujah. ያ ደግሞ የእግዚአብሔር የቃሉ ብርሃን ነው። It is the light of the word of God. ኢየሱስ ጌታ ነው። Jesus is Lord. መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ሲናገር In our Bible, ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ John chapter 1, ከቁጥር 1 ጀምሮ ስትመለከቱ when you look starting from verse 1, በመጀመሪያ ቃል ነበር፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር፣ ቃልም እግዚአብሔር ነበር ይላል። in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. ቁጥር 2 ላይ ሲናገር From verse 2, ክብር ለኢየሱስ ይሁን። glory to Jesus. ሃሌሉያ Hallelujah. ሁሉ ይህም በመጀመሪያ በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር። The same was in the beginning with God. በመጀመሪያ በማን ዘንድ ነበር? With him, with it will it be at the beginning. በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር። It was with God. ሃሌሉያ Hallelujah. ስለዚህ ያ ማለት በእግዚአብሔር ዘንድ ያለው ሐሳቡ ነው። በቃሉ That ሲያዝ means what is in the word is the will of the thought of God. ሁሉ በእርሱ ሆነ፣ ከሆነስ አንዳችስ ያለ እርሱ አልሆነም። All things were made by him, and without him was not made እዛ anything. ቁጥር 5 ላይ ሲናገር On verse 5, ብርሃን በጨለማ ይበራል፣ ጨለማም ምን አላለውም። it says, and the light shines in darkness, and darkness comprehend it not. የቃሉ ብርሃን The light of the word, ፈውሳችንን ያመጣል። it brings our healing. የቃሉ The ብርሃን light of the word, ይታደጋል። it shall rescue ዛሬ us. በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም ከቃሉ ብርሃንን ተቀበሉ። Today in the name of Jesus, receive light from the word of God. ይህ እንድታውቁ እወዳለሁ። I would like you to know this. የመጨረሻው ዘመን ቤተ ክርስቲያን The end time church is በሁሉም የህይወት ሁኔታዎች ላይ in every endeavors of life, በሽታና ደዌን ጨምሮ including sickness and disease. ሃሌሉያ Hallelujah. ገዢ እንድትሆን ተወስናለች። Are ordained to be a dominant, have dominion over it. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ሲናገር In our Bible, ኢሳይያስ 33 ቁጥር 24 ላይ ሲናገር on Isaiah 33:24, በዚያም የሚቀመጥ ታምም ያለው አይልም ይላል። it says, and the inhabitants shall not say, I am sick. በእርሷ የሚቀመጡ ሰዎች በደላቸው ይቅር The ይባልላቸዋል። people that dwell therein shall be forgiven their iniquity. በዚያም የሚቀመጥ ታምም ያለው አይልም። Those who inhabit there shall not say, I am sick. ስለዚህ በጽዮን ላሉ ሁሉ So for those who are at Zion, ፈውስና መለኮታዊ ጤንነት አለ። there is healing and divine health. ዛሬ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም Today in the name of Jesus, የእናንተን ድርሻ ይዛችሁ you ትወጣላችሁ። shall go with your portion. ድርሻዬን ይዤ እወጣለሁ የሚል If you አሜን say, I ይላል። will go with my portion, say amen. ምክንያቱም ኤርምያስ 30 ቁጥር 17 ላይ ሲናገር Because on Jeremiah 13 verse እኔ 17, ጤናህን እመልሳለሁ ቁስልህንም እፈውሳለሁ ይላል እግዚአብሔር። for I shall restore health unto thee, and I will heal thee of thy wounds. ማንም የማይሻት የተጣለች ጽዮን ብለው ጠርተውሻልና And said the Lord, because they called thee out the outcast, saying that this is Zion. እኔ ጤናህን እመልሳለሁ። I will restore health unto thee. አንድ ሰው እግዚአብሔር ጤናዬን ይመልሳል በል። Let someone say, the Lord shall restore health unto me. ሃሌሉያ። ለዚህ ነው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 10 ላይ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር That's why on John chapter 10 verse 10, the word of ሌባው God says, ሊሰርቅና ሊያጠፋ እንጂ ስለሌላ አይመጣም አለ። the thief comes not but for to steal, to kill, and to destroy. እኔ ግን ሕይወት እንዲሆንላችሁ እንዲበዛላችሁ መጥተዋል። I am come to that they might have life, and that they might have it more abundantly. ዛሬ ለአንድ ሰው እግዚአብሔር ሕይወትን ያበዛለታል። Today the Lord shall abandon life unto someone. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን። to Jesus. አንድ ነገር እንድታውቁ ፈልጋለሁ። I would like you to know ይህ something. ምድር በክፋት የተሞላ ነው። This earth is filled with wickedness. በዚህ ምድር የተለያዩ በሽታዎች፣ ደዌዎች በየጊዜው እየተፈበረኩ ነው። Different forms of sickness and disease are fabricated each and every day on this earth. ያለነው መጨረሻ ዘመን ላይ ነው። We are at the end time. ክፋት በዝቷል። Wickedness is abounding. Hallelujah. Hallelujah. ጥቂት ጊዜ እንዳለው አውቆ አለ። Knowing as if it have only a few times. የዚህ ዓለም አምላክ በቁጣ እንደወረደ ይናገራል። As the government of this earth is come down with wrath. ስለዚህ የመጨረሻው ጊዜ So the end time, ክፋት የሚበዛበት ጊዜ the ነው። time where wickedness shall multiply. ሃሌሉያ። Hallelujah. ነገር ግን ለኔና ለናንተ But for me and for you, በዚህ በክፋት በሞላበት በሽታና ደዌ
በበዛበት ዓለም ላይ በገዢነት ለመመላለስ የጦር መሳሪያ አለ። In this earth that's filled with wickedness, with sickness and disease, we have a weapon to walk in this world in dominance. መሳሪያችን ስጋዊ አይደለም። Our weapon is not carnal. መሳሪያችን መንፈሳዊ ነው። Our weapon is spiritual. ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 3 እስከ 6 ሲናገር On 2 Corinthians chapter 10 starting from verse 3, በሰው ልማድ ምንም እንኳ የምንመላለስ ብንሆን እንደ ሰው ልማድ አንዋጋም። for though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. ክብር ለኢየሱስ። Glory to Jesus. የጦር ዕቃችን ስጋዊ አይደለም። For the weapon of our warfare is not carnal. ሃሌሉያ Hallelujah. የጦር ዕቃችን ምን አይደለም? ስጋዊ Our አይደለም። weapon of warfare is not carnal. ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። Jesus Christ is ስለዚህ Lord. የጦር ዕቃችን ስጋዊ ስላልሆነ Since our war weapon is not carnal, መንፈሳዊ የጦር መሳሪያችንን our spiritual weapons, ከልባችን ውስጥ አርገን ልንጠቀምበት ይገባል። we have to hold it, but carry it in our heart and use it. ሃሌሉያ። Hallelujah. ልባችን ውስጥ የሌለውን አንጠቀምበት። Because we don't use the thing that's not in our heart. ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። Jesus Christ is Lord. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን። to Jesus. ስለ ጦር ዕቃችን ሲናገር ቁጥር 4 ላይ On verse 10 when it speaks about our የጦር weapon of ዕቃችን warfare, ስጋዊ አይደለም፣ ምሽግን ለመስበር ግን በእግዚአብሔር ዘንድ ብርቱ ነው ይላል። for the weapons of our warfare is not carnal, but mighty through God to pulling down strongholds. ምሽግን ለመስበር ብርቱ ነው። It is so strong to hold down, break down strongholds. ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። Jesus Christ is Lord. ክብር ለእግዚአብሔር Glory ይሁን። to Jesus. ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል የጦር መሳሪያችን ነው። So the word of God is our weapon. ሁሉንም አይነት ደዌና ሕመም የሚፈውስ እንደሆነ ልናስተውል ይገባል። We need to understand that it has a capacity to heal every form of sickness and disease. ለዚህ ነው ኤርምያስ ሲናገር ኤርምያስ 8:22 ላይ That's when while on Jeremiah 8:22, በገለዓድ የሚቀባ መድኃኒት የለምን? ወይስ በዚያ ሐኪም የለምን? የወገኔ ሴት ልጅ ፈውስ ስለምን አልሆነም? is there no balm in Gilead? Is there no physician there? Why then is not the health of the daughter of my people recovered? ይህ የተቀባ ቃል ነው። This is a book that's anointed. የገለዓድ መድኃኒት ነው። It is the balm at Gilead. ስለዚህ መድኃኒት መጠቀም ያስፈልጋል። So we need to use this medicine. ወደ አንድ የሕክምና ጣቢያ ሄዳችሁ ዶክተሩን ስታገኙት When you go to a health center and contact the doctor, ከመረመራችሁ በኋላ after diagnosing you, ያ ዶክተር that doctor ያዛችኋል። shall prescribes for you. ይህንኛውን መድኃኒት ጠዋት ጠዋት ብቻ ትወስዳለህ። You take this drug only in the morning ይህን session, ደግሞ በየ4 ሰዓቱ ወይ በየ6 ሰዓቱ ልዩነት and you ትወስዳለህ። will take this one every 4 or 6 hours. ሃሌሉያ። Hallelujah. አይ እኔ ለምን በየ6 ሰዓቱ ሌሊት እንደገና ከእንቅልፌ ለምን እነሳለሁ አትልም። You will not say how I will wake it from my sleep and take it. አላርም ትሞላለህ። You will make an alarm ለምን ዶክተሩ ብሏል። because the doctor said so. ሃሌሉያ። Hallelujah. የዶክተሮች ዶክተር ግን አለ። But the doctor of the doctor, the physician of the physicians is there. Hallelujah. Hallelujah. የእሱን ቃል መታዘዝ ያስፈልጋል። We need to obey his word. እሱ እንዳለው መድኃኒቱን መውሰድ We ያስፈልጋል። need to take the medicine as he said so. በጌታ በኢየሱስ ስም In the name of Jesus. የሁሉን ቻዩ ሐኪም የእሱን ትእዛዝ ለመታዘዝ ጸጋ ተቀበሉ። Receive grace to obey the greatest, the almighty physician's instruction. ሃሌሉያ። Hallelujah. ማቴዎስ 8 ከ16 እስከ 17 የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር On Matthew chapter 8 verse 16, በመሸም ጊዜ አጋንንት ያደረባቸውን ብዙዎች ወደ እርሱ አመጡ። በነቢዩ ኢሳይያስ እሱ ድካማችንን ተቀበለ ደዌያችንን ተሸከመ የተባለ ይፈጸም ዘንድ መናፍስትን በቃሉ አወጣ የታመሙትን ሙሉ ፈወሰ ይላል። when the even was come, they brought unto him many that were possessed with devils, and he cast out spirits with his word and healed all that were sick. መናፍስትን በቃሉ አወጣ ይላል። He cast the spirits with his word. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። To Jesus. ስለዚህ እግዚአብሔር God በዚህ መሳሪያ
ራሱን ደጋግሞ ገልጧል። አሜን። The Lord manifested himself repeatedly via this weapon. በቃሉ ብዙ ጊዜ ፈውሷል። He healed many times via his word. እኔ እግዚአብሔር አልለወጥም አለ። He said, I the Lord change not. ስለዚህ እናንተ ያዕቆብ ልጆች የጠፋችሁ አይደላችሁም። So the children of Jacob, you are not consumed. በቃሉ የፈወሰ እግዚአብሔር The Lord that heals with his word yesterday, he again heals today. ዛሬም ይፈውሳል በሉ እስኪ። Say he heals again today. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ስለዚህ አንድ ነገር እንድናውቅ እፈልጋለሁ። So I'd like you to know something. በእጃችን ያለውን መሳሪያ ማቃለል አያስፈልግም። Don't despise the weapon that's in your hand. በእጃችን ያለው መሳሪያ ምሽግን ለመስበር ብርቱ ነው። The weapon that's in our hand is able to destroy strongholds. ምንም ያክል ጠላት የሰራው ምሽግ ቢኖር Whatever type of stronghold the devil built, ይሄ ቃል ያፈርሰዋል። this word shall destroy it. ታስታውሳላችሁ ኢያሪኮ ፍጹም ተዘግታ ነበር ይላል። Do you remember Jericho was completely closed? ሃሌሉያ Hallelujah. የእግዚአብሔር ቃል ወደ ነብዩ መጣ። Then the word of God came to the prophet. ያ ቃል መመሪያ ተሰጠ። Then instruction was given via the word. 7 ቀን ዙሩት አለ። Come round about in 7 days. በመጨረሻው ቀን On the last መለከትን day, ነፉ አለ። blow the trumpet, they were instructed. ይሄ የእግዚአብሔር ቃል ነው ትላለህ። How many of you believe that this is the word of ክብር God? ለኢየሱስ Glory ይሁን። to Jesus. ያ ቃል ጽኗና ኃያላን ነበሩባት ኢያሪኮ። In that Jericho, the giant ones was there. ያ ጉዳይ የተዘጋ ነው ብለን ሊሆን ይችላል። We might say this issue is already closed. የኢያሪኮን ግንብ ያሰጠመ አምላክ ያንተንም ያ የተዘጋውን ነገር The ያሰምጠመዋል። Lord that sunk the wall of Jericho shall sing the issue of yours. ሃሌሉያ። Hallelujah. የኢያሪኮ ግንብ አልፈረሰም። The wall of Jericho didn't destroy it. የኢያሪኮ ግንብ ሰመጠ። It sank. ክብር ላይ ምክንያቱም ግንቡ ላይ ሰረገሎች ይሄዱ ነበር። Because on the wall chariots shall walk. ያ ማለት ግንቡ ወፍራም ነው። That means it is so thick. ሃሌሉያ። Hallelujah. ቢፈርስም ራሱ አጥር ነው። Even if it fell down, it becomes another fence. እግዚአብሔር መሬትን ከፈት አደረገ ነው But ወደ the Lord ታች opened the air, then it sank inside it. ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እያንዳንዱ ከፊት ለፊቱ አቅንቶ ገባ። Because each and everyone goes to their front side. ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ Today in the name of Jesus, እንደ ኢያሪኮ ግንብ የተዘጋ ጉዳያችሁ any issue of yours that was closed like the wall of በጌታ Jericho, በኢየሱስም እግዚአብሔር ያሰጥመዋል። in the name of Jesus, the Lord shall sink it. እናንተም ወደ ርስታችሁ መሻገር And you ይሆንላችኋል። shall be transferred unto your possessions. ያመነ አንድ ሰው አሜን ይላል። If you believe it, say amen. ሃሌሉያ Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ስለዚህ ምን እያልኳችሁ ነው So ያለው? what I'm saying to you, የእግዚአብሔር ቃል the word of God ምሽግን የማፍረስ ጉልበት ያለው ነው። had the power to pull down strongholds. አንድ መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ያለ ታሪክ አለ። There is a story in our Bible. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 15 ከ32 እስከ 50 አንብቡት። Read 1 Samuel chapter 15, starting from verse 32. ቻፕተር 17 17. verse 32 to 15 ሃሌሉያ Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. እዚህ ላይ ሁላችንም የምናውቀው ታሪክ ነው። 40 ቀን ሙሉ ጎልያድ የተባለ ሰው የእስራኤልን ሕዝብ ያስጨንቅ ነበር። A man known as Goliath is tormenting the people of Israel for 40 days. 40 ቀን Whole 40 days. አንድ ቀን ግን አንድ ብላቴና መጣ። But one day a child came. የሰማውን ነገር ማመን አቃተው። He is ይህ unable to believe what ያልተገረዘ he heard. ፍልስጤማዊ ማን ነው አለ። Who is this uncircumcised Palestine? የማንም ልብ አይውደቅ አለ። Let no man's heart fail. ከጎናችሁ ያለውን ሰው Say to someone beside you, በሰማው ነገር ልብ አይውደቅ በሉት። don't allow your heart to fail because of the things you have heard. ታውቃላችሁ ሰይጣን መጀመሪያ የሚጠቀመው ልብን መጣል ነው። Do you know first the thing that the devil used is to make your heart fail? ሃሌሉያ Hallelujah. ይሄ ጉዳይ አደገኛ ነው። Then he makes you to say this issue is so dangerous. እዛ በዘር ከቤተሰባችሁ ይሄን በሽታ ያለበት ሰው አለ? Then he says unto you, is there anyone that have this form of sickness in your generation? እዛ ወደ ኋላ ስትመለከት አያትየው በዛ ነው። Then when you look back, your grandfather is dead by that. እዛ ላይ እስተ ምንጅላት መቁጠር ትጀምራለህ። Also you can count back from your generations. ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ Hallelujah. ከዛ በኋላ በቃ እንግዲህ
መቁጠር ትጀምራለህ። Then finally you start counting it. መጨረሻ የሞተው ሰውዬ በስንት ዓመቱ ነው? At what age was that last one died? ከዛ የልደት ቀንን ራሱ ተሰርዟል። Then even you cancel your date of birth. ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ። ምክንያቱም Because ሃሌሉያ የሰማው ነገር አለ። there is a thing you have heard. ዳዊት ግን አንድ ነገር አለ። But David said የማንም something. ልብ አይውደቅ አለ። Let no one's heart fail. ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም Today in the name of Jesus. ልባችሁን ሊጥል የወጣ የትኛውም ሪፖርት Any report that comes out to make you heart በጌታ fail. በኢየሱስ ስም ከመሰረቱ ሰርዛለሁ። In the name of Jesus, I will cancel it from its root. እንደተላከ የእግዚአብሔር ሰው As a man that was sent by the Lord. በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም In the ሰርዛለሁ። name of Jesus, I will cancel it. ሃሌሉያ Hallelujah. የማንም ልብ አይውደቃል። Let no man's heart fail. ሃሌሉያ Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ንጉሱ ጋር ቀረበ። Then he come before the king. ንጉሱ የሚታደገው ሰው መጣልኝ ብሎ አሰበ። The king think as if someone that is going to rescue him comes. ሲቀርብ አንድ ትንሽ ልጅ When he approached him, it is a very little child. ቀደም አልኳቸው እንደዚህ I said this to them. ሳኦል አየና Saul look unto him. እሱኛውን አየ። Then he look unto the Goliath. በመሰላል አይደረስበትም Even ጎልያድ by loading a ladder, he cannot approach him ምክንያቱም ረጅም ነው። because he's so tall. ሃሌሉያ Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን። to Jesus. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Jesus. ሃሌሉያ Hallelujah. ከዛ በኋላ ሳኦል ኦኬ በቃ ይሄ እኮ አለ ከልጅነቱ ጀምሮ የምንድነው የጦር ሰው ነው አለው። Then he said unto him, this is ለዳዊት time ነው from his የሚነግረው። childhood. He is a man of war. Told David. ልክ እንደ ሳኦል ብዙ ሰዎች የችግሩን ጥልቀት ነው የሚያጠኑት። Many individuals study about the depths of the problem. ኦ ይሄ እኮ ጉዳይ Then they say, oh, this issue is. ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን ኮቪድ መጀመሪያ አፍሪካ አልገባም። Praise the Lord, COVID didn't enter Africa at first. ሃሌሉያ Hallelujah. እዛ ሲዞር ነበር። He have been looking here and there. መጨረሻ ነው ወደ አፍሪካ የመጣው። Then he came to Africa finally. ሃሌሉያ ልክ የሆነ እየመጣ ነው When he's told that he's coming, እየመጣ ነው። he's on the way. ከዚሁ ሰዎች ገና ሳይመጣ መሰናበት ጀምረዋል። Before the arrival of COVID, many goes left this ሃሌሉያ world. Hallelujah. ጠላት አንዱ የሚያጠቃው መሳሪያ ፍርሃት ነው። It is by fear that the enemy attacks a man. ሃሌሉያ ኢዮብ ሲናገር ምን አለ? When የፈራሁት Job ነገር says, መጥቶብኛል፣ the thing I'm being የደነገጥኩበትም frightened ነገር of, he ደርሶብኛል። come and located me. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ሳኦል ባጠና ቁጥር ስለ ጎልያድ እየፈራው መጣ። Then when Saul is studying about Goliath, he got more frightened about him. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ዳዊት ሲነገረው ጆሮ አልሰጠውም። When it was told unto David, he didn't give his ear to ምክንያቱም it. ዳዊት Because David, አንበሳና ድብ ይገል ነበረ። he was a man that was used to kill lion and bear. ሳኦል ግን አንበሳና ድብ ገሎ ያውቅ። But Saul never killed them. ሃሌሉያ Hallelujah. የዛ አይነት ኤክስፒሪየንስ የለው። Have no experience like that. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ስንቶቻችሁ እግዚአብሔር ከጉንፋን ፈውሷቸዋል? How many of you believe that God have healed you ከጉንፋን from ፈውሷቸዋል? cold? እግዚአብሔር ለካንሰር ሌላ ኃይል አይጠቀምም። God will not use another power to heal cancer. ሃሌሉያ Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. አንበሳና ድብ ለመግደል ጎልያድ ማን ነው? ዳዊትን ነው የተጠቀመው። He used David to kill lion and bear. ጎልያድን ለማስወገድም ዳዊትን ነው የተጠቀመው። Also to dismiss Goliath, he used David. ኢየሱስ ጌታ ነው። Jesus is Lord. እስቲ አንድ ሰው እግዚአብሔር ለገጠመኝ ፈተና ኃይል አይጨምርም በሉ። Let someone say, the Lord shall not increase power for the problem that faced me. ሃሌሉያ እግዚአብሔር ኃይል አይጨምርም። Lord will not increase his ክብር power. ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. አሜን። Amen. የኃያላን ሁሉ ኃያል The mighty of the mightiest. የነገሥታት ሁሉ The king of the kings. ንጉሥ ነህ Lord የጌቶችም of all ሁሉ the lords. ጌታ ነህ ባለ ታላቅ ግርማ A God with great glorious El Shaddai one. ሰማይን The one who created the heavens የምድር and ፈጣሪ the creator of the earth. በሰላም Who sits on the eternal throne ለዘላለም forever. ገናናነት ሰማያት Heavens know ያውቃሉ his gloriousness. ምድርና Earth and its fullness shall ይመሰክራሉ testify of it.
የኃያላን ሁሉ The greatest of the great. የነገሥታት The ሁሉ the king of all the ንጉሥ kings. ነህ፣ የጌቶችም The Lord of all the ሁሉ lords. ጌታ ነህ፣ ባለ ታላቅ ግርማ ኤልሻዳይ ነህ። ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ። Hallelujah. እሱ ኤልሻዳይ ነው። He is El Shaddai. እሱ ሁሉን ቻይ ነው። He is almighty. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Hallelujah. ስለዚህ እግዚአብሔር God, የገጠመኝን ፈተና ለማሸነፍ to win the problem that faces me, ኃይል ጨምሬ ልምጣ አይልም። he never says, let me get back by increasing my power. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ክብር ለኢየሱስ Glory to ይሁን። Jesus. ስለዚህ ዳዊት So David, ጎልያድን ለመግጠም ሌላ ትሬኒንግ to አላስፈለገው። face Goliath, he didn't need another training. ከዛ እምቢ ሲለው ሳኦል ምንም ማድረግ አይቻልም። When he refused, Saul left him. እድሉን ይሞክራልና Then he said, let him try his ነገር ግን his ከመሄድ chance. በፊት አለ Then he said, before you leave for that, ትጥቅ አለው። look, get my garment. ምንም ያልሰራለት ሳኦል ጋር ያለ ያልሰራ ትጥቅ። The weapon that's not helping him while he is with Saul. ሃሌሉያ። ከጎናቸው ያለውን ሰው የራስን ትጥቅ ፈልግ በሉት። Say to someone beside you, look for የራስን your own ትጥቅ weapon. ከቃሉ ፈልግ በሉት። Look for your weapon from the word. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ሳኦል ታጥቆት ምን አረገለት? What did it help us for Saul after using that ሃሌሉያ። weapons? ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ሲናገር In our Bible, 10 ድሪም ያላት ሴት አለ። there is a lady that have 10 አንድ ድሪም sentences. ቢጠፋባት If they loss of one, ሃሌሉያ ጎረቤቶቿን ታስፈልጋለች ነው ያለው። it says she will ask her neighbor to look for it. መብራቷን አብርታ She will light her light, ሃሌሉያ ቤቷን ጠርጋ wiping her house, wiping her house እስክታገኘው ድረስ till she found it. ከዛ በኋላ ለምስክርነት ነው ሌሎቹን የምጠራው። She only calls other testimony. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን። to Jesus. ክብር ለኢየሱስ Glory to ይሁን። Jesus. የጠፋውን አግኝቼዋለሁ ብላል በኋላ ነው ለምስክርነት It is የምጠራው። after she located that she called them for a testimony. ዛሬ ጸሎቴ ነው This is my prayer. በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ In the name of Jesus. የምታሸንፉበትን መሳሪያ The weapon by you win. የቃሉን መሳሪያ The weapon of the word. በኢየሱስ ስም ማግኘት In ይሁንላችሁ። the name of Jesus, may you በኢየሱስ locate ስም it. ማግኘት May ይሁንላችሁ። you locate it in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። Glory to Jesus. ከዛ በኋላ ዳዊት After ኖ that, David- አልፈተንኩትም አለ። Then he said this, I didn't try it. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Hallelujah. አልፈተንኩትም። Since I didn't use it and tried ሃሌሉያ። it before, ስላልፈተንኩ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ መሄድ አልችልም። I don't want to face him like this way. ሃሌሉያ። Hallelujah. የፈተነውን The one he have tasted it ያ before, አንበሳና ድብ የጣለበትን by which he have destroyed the lion, the bear, ምስክርነት ያለውን the one that have a ያንን testimony. ይዞ ወጣ። He took it and goes before him. ታውቃላችሁ ምስክርነቶቻችሁን ይዛችሁ ስትወጡ When you goes out with your testimonies, ጎልያድ ምን አለ? what did Goliath says? ውሻ ነኝ አለ። Do you think I'm a dog? ከጎናቸው ያለውን ሰው ጠላት አንተ እንደምታስበው አይደለም ስለ Say ራሱ to የሚያስበው someone በሉ። besides you, the enemy is not the way you are thinking about him. ሄይ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ጠላት ያገዘፍከው ያክል አይደለም። The enemy is not like you have magnified him. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ጠላት እኛ እንደሳልነው አይደለም። It is not the way we have pictured it. ዛሬ ያንን ጠላትን ያገዘፈ ስዕል በኢየሱስ ስም ከአእምሯችሁ ላይ ሰርዛለሁ። I will cancel the picture that magnified your enemies from your mind. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን። to Jesus. በጣም ከልጅነቱ የጦር ሰው ነው የተባለው ሰውዬ እኔ ውሻ ነኝ ያለ። A man that was called, he was a war man starting from his childhood. He said, am I a dog? ሃሌሉያ። Hallelujah. ጠላት እንደምታስቡት አይደለም። The enemy is not the way you are thinking about it. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለ ጠላት ማጠናትህን አቁም። Stop studying about your enemy. ሃሌሉያ። ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን። to Jesus. ብዙዎች ስለዛ በሽታ ነው በጣም መረጃ ያላቸው። Many have the information regarding the sickness. ያን ጊዜ አጠፉትን ያክል The time they have wasted looking for that. ሩዋን ለቃሉ ቢያጠፉ If they used labor in the word for quarter of ለእግዚአብሔር it. ቃል ሩዋን ቢያጠፉ If they use its quarter for the word of God. አሜን።
ከዛ በኋላ ድልድል Then ይሸተኛል finally I feel I'm tasting like a victory. ማሸነፍ Winning like winning. ይህንን ተራራ This mountain, ሜዳ I አድርጌው will pass it, ልለፍ making it flat. ይታየኛል I see ብዙ ነገር many things before me. ያየሁት I will possess the things that I have seen. ይታየኛል I see in my front ብዙ ነገር many things. ያየሁት I will possess the things I have seen. ጠላቴ ላይ ተወኝ My enemies will የተነቆሰኝ not leave me by touching me. የእሱን ኃይለኛ That things make me more aggressive, more powerful. ከሳሼ ላይ ተወኝ My persecutors will not leave me alone. But that makes me so strong. በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ In the name of Jesus. ከዚህ አገልግሎት በኋላ After this service, ጠላት የሚፈራችሁ ሰራዊት ሆናችሁ ትወጣላችሁ። shall come out of this becoming the host that the enemy is afraid of. ያመነ አንድ ሰው አሜን ይላል። If there is someone that believes him, let him say amen. ሃሌሉያ Hallelujah. ከዛ በኋላ After that time, በተገዳደርከው በሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር መጣብሃለሁ አለ። I came unto you by the Lord of the hosts. ጎልያድ ያየው በትር ነው። Goliath sees a rod. ዳዊት ይዞ የመጣው ግን እግዚአብሔር ነው። But David came with the Lord. ሃሌሉያ Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ምክንያቱም ጎልያድ ሊያየው አይችልም። Goliath is not able to see it. የዳዊትን መሳሪያ ላየው አይችልም። He is unable to see the weapon of David. በተገዳደርከው አለ By the word በሰራዊት who ጌታ you have በእግዚአብሔር I መጣብሃለሁ። will come to you by the God of the hosts. ሃሌሉያ ያችን ድንጋይ አነሳ። He took that stone. ታውቃላችሁ You know, ጎልያድ ራሱ ብረት ለበስ ነው። Goliath is covered with a metal. ታንክ ነው ራሱ። He's like a tank. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. አንድ ቀዳዳ ነው ሊያይ የተከፈተለት። There is only one slit. ሃሌሉያ Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ጎልያድ ራሱ እኔ እንደኔ መረዳት By my understanding, ጎልያድ በዚህ ቢቆም if Goliath stands by ዳዊት this ወደዚህ side, ቢወረውር if David throw on the ድንጋዩን other አቅጣጫ direction, አስቀይሮ the ኢላማ Lord ውስጥ shall change the ይከታታል። direction of the stone and shall hit him. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ማነጣጠር አያስፈልገውም። There is no need to focus. ምክንያቱም የድንጋዩ ኃይል አይደለም It ጎልያድን is not the የሚጠራው። power of the stone that fails Goliath. ሃሌሉያ የእግዚአብሔር ኃይል ነው It ጎልያድን is the የጣለው። power of the Lord that fails down Goliath. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ክብር ለኢየሱስ Glory to ይሁን። Jesus. ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ Hallelujah. ከዚህ ቀን ጀምሮ Starting from this day, ተኝታችሁ እንኳ even when you are sleeping, ዲያብሎስ በኢየሱስም ይፈራችኋል። devil is afraid of you in the name of ተኝታችሁ Jesus. እንኳ Even while you are sleeping, ለዲያብሎስ ቅዠት you ትሆናላችሁ። become a nightmare ያመነ unto አንድ devil. ሰው If you አሜን believe ይላል። this, say amen. ኢየሱስ ጌታ ነው። Jesus is Lord. ከዛ በኋላ ታውቃላችሁ Then after that, you know, ጎልያድ ወደቀ። Goliath fell down. ከዛ በኋላ ያው After that, መጀመሪያ ብሎት ነበር አንገትን አነሳለሁ first ብሎት። David said unto him, I will cut your head. ሃሌሉያ Hallelujah. ነገር ግን በዳዊት እጅ ላይ ሰይፍ አልነበረም። But there is no blade on the hand of David. ቁጥር 50 ላይ ዳዊትም ፍልስጤምን በወንጭፍ በድንጋይ አሸነፈው፣ ፍልስጤማውያንም መጥቶ ገደለ፣ በዳዊት እጅ ላይ ሰይፍ አልነበረም። On verse 15, so David prevailed over the Palestine with a sling and with a stone, and smote the Palestine and slew him, but there was no sword in the hand of David. ጎልያድ ራሱ ይዞለት ነበረ። Goliath himself is holding it for him. አቀራቦት እዛው ነበረ። The provision were there. ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ Hallelujah. ቅድም ምስክርነት ሰምታችኋል You አይደል? have heard about during the testimony time. ታገተ He was held, ሃሌሉያ captivated. 500 ብር ትራንስፖርት 500 ኒያራ ከዛው ትራንስፖርት አገኘ። 15, he have got 15 naira for a transport from that same place. ቅድምም በፓፓ መልእክት ላይ አገቱት Also on the message from አንድ epistle ሺህ from ኒያራ Papa, they have captivated ተከፈለው። him. አሜን። He was paid 1,000 naira. ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ አንዳንዶቻችሁ ከጠላቶቻችሁ ክፍያን ትቀበላላችሁ። Some of you shall receive payments from your enemies. ኤይ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሜን። Amen. ይሰራል። This works. የእግዚአብሔር እጅ ይህን ያደርጋል። The hand of the Lord shall do this. ይሰራል ጌታ የአንተ እጅ አይቻለሁኝ ሁሉን ሲያበጅ
ይሰራል ጌታ Lord, የአንተ your ቃል hands ያለ work, ምሰሶ your workers, ሰማይ ቆሟል the heaven is አቤት standing አቤት ስራህ የኔስ ጌታ አየሁልህ በኢየሱስ ስም ማየት ይሆነላችሁ In the name of Jesus you shall see. መዝሙር 119 ቁጥር 111 ላይ ሲናገር On Psalms chapter 119 የልቤ ደስታ ነውና ምስክርን ለዘላለም ወረስኳል it is the joy of my heart, so I have received it. ክብር ለኢየሱስ Glory to Jesus. ሃሌሉያ Hallelujah. አንድ ነገር እንድታውቁ ፈልጋለሁ I'd like you to know one thing. ከተለያዩ ደዌና ጭቆናዎች ጀርባ መንፈስ አለ Behind every sickness and every disease, there is a spirit. አንዱ የፍርሃት መንፈስ ነው The first one is the spirit of fear. ፍርሃት Fear. ኮቪድ እንደ ምሳሌ የቅርብ ጊዜ ስለሆነ ሁላችሁም ታውቁታላችሁ Since you all know about COVID, for example, ፍርሃት እኮ ነው ህዝቡን የጨረሰው it is fear that consume many of the individuals. ኮቪድ የጠፋ መሰላችሁ እንደ አለ አሁንም Do you think that COVID is completely eradicated? It's still አለ here. አሁንም በኮቪድ ሰዎች ይያዛሉ Many are captured by this COVID even today. ነገር ግን በቃ አሁን አእምሮአችን ለመደው But our mind is now familiar with it. አሁን ብታመምም እድናለሁ Now even if I'm captured with it, I will get it. ኃይሉ ቀነሱ አይደለም It's የበሽታው not because the power of the sickness decreases, እኛንን አእምሮአችን ያመነው but our mind got believed in it. ሃሌሉያ መጀመሪያ ሰይጣን የሚያደርገው አእምሮን አታክ የሚያደርገው What the devil first do is to attack your mind, የተሸነፍክ እንድትሆን for you to be defeated, አይቻልም ብለህ for you እንድታስብ to say this is impossible. ምክንያቱም ሰው በልቡ እንዳሰበ እንዲሁ ነው ይላልና Because the Bible says a man is as he thinks purpose in his head. አእምሮአችን ነው ኮራፕት የሚያደርገው የሚያበላሸው It is by corrupting our mind that it uses. ለዚህ ነው ጳውሎስ ሲናገር ምን አለ እባብ በተንኳሉ ሔዋንን እንዳሳታት ሐሳባችሁ ተበላሽቶ ለክርስቶስ ከሚሆን ቅንነት እንዳትጎሉ ብዬ እፈራለሁ That's why Paul says, as the serpent despised Eve and just did what he wants. ሐሳባችሁ ተበላሽቶ For your mind not to be ዛሬ corrupted. በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ Today in the name of Jesus. አእምሮአችሁን የሚያበላሽ ከእግዚአብሔር ቃል ተቃራኒ የሆነ የሰማችሁት ነገር ሁሉ ከሕይወታችሁ ላይ ከአእምሮአችሁ የተወገደ ይሆን That everything that corrupts your mind and that makes the word of God to help make you to think on the negative side of the word of God to be removed from ኢዮብ your ምን mind. አለ የፈራሁት ነገር መጥቶብኛል የደነገጥኩበትም ነገር ደርሶብኛል አለ Job said the thing that I'm afraid of come unto me. ኢዮብ ምዕራፍ 3 ከ24 እስከ 25 ማንበብ You ትችላላችሁ can read from verse 24 to 25. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ቁጥር 14 እና 15 ላይ ሲናገር On Hebrew chapter 2 verse 12 and 13, 14 to 15. እንግዲህ ልጆቹ በስጋና በደም ስለሚካፈሉ እርሱ ደግሞ በሞት ላይ ስልጣን ያለውን በሞቱ እንዲሽር ይኸውም ዲያብሎስ ነው በሕይወታቸውም ሁሉ ስለ ሞት ፍርሃት በባርነት ይታሰሩ የነበሩ ሁሉ ነፃ እንዲያወጣ በስጋና በደም እንዲሁ ተካፈለ ይላል For as much then as the children are partakers of flesh and blood, he also himself likewise took part of the same, that through death he might destroy him that had the power of death and that of the devil, and deliver them with true fear of death, where all their lifetime subject to bondage. ከፍርሃት ባርነት ነፃ እንድንወጣ ነው እሱ ራሱ ስጋና ደምን የተካፈለው That's why he partake blood and flesh, for us to be free from the bondage of death. እንደ ሰው ሆኖ መጣ He came like a man ከፍርሃት ሊታደገን to rescue us from fear. ከጎናቸው ያለውን ሰው ለፍርሃትም ዋጋ ተከፍሎልሃል በል Say to someone besides you, a price is paid even for fear. ሌላው የአካል ጉዳተኝነት ወይም የድካም መንፈስ ይለዋል መጽሐፍ The ቅዱስ other thing is the spirit of infirmity ክብር or ለኢየሱስ weakness. ሉቃስ 13 ከ11 እስከ 16 ማንበብ ትችላላችሁ You can read Luke chapter 30 from verse 11. የድካም መንፈስ ያደረባት ሴት ይላል ይቺ It ሴት says ጎብጣ everyone ነበረ on whom the spirit of infirmity is. ከመጉበጧ ጀርባ ያለ ግን ያ የድካም መንፈስ ነው There is a spirit of infirmity behind her bowing.
ሃሌሉያ ስለዚህ ሁሉም ነገር ዝም ብሎ በቃ እንደፈቀደው አትበሉ ለዩ ያንን So you have to discern ከዛ that. ጀርባ ያለውን መንፈስ መቃወም We ያስፈልጋል need to resist the spirit that's behind it. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. ሃሌሉያ Hallelujah. ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል በዚህ በደዌና በበሽታ ላይ ኃይል ያሳጥቀናል So the word of God empowers us on sickness and disease. መዝሙር 107 ቁጥር 20 ላይ ሲናገር On Psalms chapter 107 ቃሉን verse 20. ላከ ፈወሳቸው ከመከራ ስጋታቸው ማዳናቸው ይላል On verse 20 says, He sent His word and healed them and delivered them from their distractions. ይሄ ቃል የተላከ ቃል ነው This word is a sent word. ይሄ ቃል ለሼልፍ አይደለም የተጻፈው It is not to be kept on the shelf. በምድር ላይ ለኔና ለናንተ ለፈውሳችን ለአርነታችን የተላከ ቃል ነው It is a word that was sent for our healing and for our liberty. ይሄ ቃል ከዚህ ከመጽሐፉ ወጥቶ ወደ ልባችን ሊገባ ይገባል This word needs to come out of the book and enter into our heart. ይሄ ቃል መድኃኒት ነው This word is medicinal. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. የቃሉ ብርሃን ሲገለጥ When the light of the word manifests, ጤንነታችን ይበቅላል our health shall spring forth. ለዚህ ነው ኢሳይያስ 58 ቁጥር 8 ላይ ሲናገር Isaiah 58 verse 8. የዚያን ጊዜ ብርሃን እንደ ንጋት ይበራል ፈውስም ፈጥኖ ይበቅላል Then shall thy light break forth as the morning, and thine health shall spring forth speedily. ፈውስም ፈጥኖ ይበቅላል Thine health shall spring speedily. ሃሌሉያ Hallelujah. ፈውስ በብርሃን ውስጥ ነው የሚበቅለው Health springs forth in the light. በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ብርሃን መገናኘት In ይሁንላችሁ the name of Jesus, may you encounter light. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. በጨለማ ላይ ያለው የብርሃን ኃይል ቅጽበታዊ ነው The power of light on darkness is instant. ጨለማ በብርሃን ላይ ገዢ ነው Light have dominion over darkness. ለዚህ ነው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 5 ላይ ብርሃን በጨለማ ይበራል ጨለማም አላሸነፈውም ይላል That's why on John chapter 1 verse 5 it says, light shines upon darkness and darkness comprehend it not. ሃሌሉያ Hallelujah. ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል So the word of God በሽታና ደዌን የማይቀበል መለኮታዊ ተፈጥሮን ያስተላልፋል it shall transfer divine nature that didn't receive, that's immune to sickness and disease. በሕክምና ክትባት የሚባል ነገር አለ There is vaccination in the medical ክትባት field. የምንከተበው ለምንድን ነው Why do we take a vaccination? ያ ክትባት ሪአክት እንዲያደርግ ያ በሽታ ምንድነው ለምሳሌ አንዱ ምንድነው ምን ቆልፍ ነው መንጋጋ ቆልፍ For example, meningitis. እግዚአብሔር ይቆልፈው May the Lord ክብር destroy it. ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. ሃሌሉያ ድሮ ወታደር ቤት እያለ መንጋጋ ቆልፍ ብለው ከተበውኛል In the old time, when I was in the military house, I was vaccinated for this meningitis. ሃሌሉያ ለምንድን ነው መንጋጋ ቆልፍ ሲመጣ ሪአክት እንዲያደርግ ነው It is the vaccine shall react against this bacteria of meningitis. ሃሌሉያ Hallelujah. ደዌን ሁሉ የሚቆልፍ ቃል አለ አሜን A word that destroys every form of sickness. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. ካንተ ህይወት ላይ ምንም አይነት እድል ፈንታ እንዳይኖረው የሚያደርግ That makes that thing not to have any portion in your life. ስለዚህ ይሄን ቃል ወደ ውስጥ ስታስገባ So when you allow this word to enter ሊቆልፍ into you, የሚመጣውን ሁሉ ይቆልፈዋል it shall destroy anything that come to destroy you. ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው Jesus Christ is Lord. መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ሲናገር In our Bible, ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 4 ላይ 2 Peter chapter 1 verse 4, ስለ ክፉ ምኞት በዓለም ካለው ጥፋት አምልጣችሁ ከመለኮት ባህሪ ተካፋዮች በተስፋው ቃል እንድትሆኑ whereby are given unto us exceeding great and precious promise, that by this you might be partakers of divine nature, having escaped the corruption that's in the world through lust. በተስፋው ቃል እንድትሆኑ To be in the word of promise. ሃሌሉያ ስለዚህ በሽታና ደዌ በእናንተ ላይ ስልጣን እንዳይኖረው የሚያደርግ መለኮታዊ ባህሪ አለ What makes sickness and disease not to have power on you is there is a divine nature. መለኮት ይታመማል እንዴ Can a divine got sick? ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. መለኮት አይታመምም Divine shall not get sick. ሃሌሉያ እንዲህ አይነት መለኮት እናከማለን የሚላለ እንደ ሪፈር መስራቤ Is there any hospital or clinic that says ክብር we ለኢየሱስ will ይሁን treat divine? ሃሌሉያ ስለዚህ ሞር በወሰዳችሁ ቁጥር When you take it more, ክብር ለኢየሱስ ይሁን
ሞር ብዙ የመለኮት ባህሪ ወደ እናንተ ውስጥ እየገባ ይመጣል A more divine nature entered into you. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. ክብር ለኢየሱስ Glory to ይሁን Jesus. ጳውሎስ ሲናገር ምን አለ የህይወት መንፈስ ከሞት ህግ አርነት አውጥቶኛል The law of the spirit liberated me from the law of the ሁለት አይነት ህጎች ነው ያሉት የሞት ህግ አለ የህይወት መንፈስ ህግ አለ There is a law of the spirit. ስለዚህ የህይወት መንፈስ ህግ እዚህ ውስጥ አለ There is a law of spirit in this book. ስለዚህ የትኛውም የሚያስፈራራ ሞት አንተ ላይ ስልጣን የለው Any form of death that is frightening have no power upon you. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. ምክንያቱም ሕዝቅኤል ምዕራፍ 2 ቁጥር 2 ላይ ሲናገር Because on Ezekiel chapter 2 verse 2 በተናገረኝ ጊዜ መንፈስ ገባብኛል and the spirit entered into me when he spake unto me በግሬም አቆመኝ የሚናገረኝንም ሰማሁ and set me upon my feet and that I heard him that spake unto me. ዛሬ ጸሎቴ ነው This is my prayer today. እግዚአብሔር ከቃሉ ይናገራችሁ May the Lord speak unto you via his word. ያንን ሁኔታ አስመልክቶ እግዚአብሔር ቃሉን ይግለጥላችሁ May the Lord reveal his word unto you regarding that situation. ሃሌሉያ ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል መድኃኒት ነው Because the word of God is medicinal. ሃሌሉያ Hallelujah. ምሳሌ 4 ቁጥር 20 እስከ 22 አንብቡት You can read Proverbs chapter 4 starting from verse 20 to ለሚያገኙት 22. ሕይወት ለስጋቸውም ሁሉ ፈውስ ነውና It shall give health unto them. ስለዚህ መድኃኒታችሁን አግኙ ከቃሉ So locate your medicine from the word. ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ Jesus Christ. ሌላው Lord. ቃሉ ቀዶ ጥገና ያደርጋል The other thing is the word makes surgical operation. ሃሌሉያ Hallelujah. ዛሬ ተበላሸ ምን አለ የሚባል የሰውነታችሁ ብልቶች ቢሆን ዛሬ እግዚአብሔር ከመውጣታችሁ በፊት ቀዶ ጥገና ያደርጋል The organ of your body that you say it might be malfunctioning, the Lord shall make an operation upon it today. ሃሌሉያ Hallelujah. ኩላሊት አንዱ ፌል አድርጓል ተብዬ ነበር I was told before as if one of my kidneys have failed. እግዚአብሔር ኦፕሬት አደረገ But the Lord operated it. ከጥቂት ዓመታት በፊት ቼክ አፕ አድርጌ ነበር For many years I made a checkup. ሃሌሉያ Hallelujah. ያ የሆነው ከ30 ዓመት በፊት ነበር This thing happens before 30 years. ቼክ ሳደርግ ሁለቱም ኩላሊቶች ንጹህ ናቸው When I checked it, both my kidneys are functional. አንድም አይነት ችግር የለበትም No problems with it. ሃሌሉያ እግዚአብሔር ትራንስፕላንት ያደርጋል God is able to transplant it. የትኛውም ዛሬ በሰውነታችሁ ላይ ይሄኛው ብልት ተበላሽቷል ተብላችሁ የተነገራችሁ እግዚአብሔር በቃሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ቀዶ ጥገና ያደርጋል On your organs that you are told that it's malfunctioning, the Lord shall make it surgery and make it new. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. ክብር ለኢየሱስ ይሁን በመጀመሪያ ቃል ነበራል At the beginning there ቃልም was a በእግዚአብሔር word, ዘንድ ነበር and the word was with ሁሉ God. በእርሱ ሆነ Everything was made ስንቱ with ነገር him. How many of it? ስለዚህ ኦፕሬሽኑም በቃሉ የሆነ Operation shall also done by the word. ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው Glory to Jesus. ምክንያቱም ዕብራውያን ምዕራፍ 4 ቁጥር 12 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ያውና የሚሰራ ሁለትም አፍ ካለው ሰይፍ ይልቅ እጅግ የተሳለ መንፈስና ነፍስን እስኪ ላይ ድረስ ይላል አሜን On Hebrews chapter 4 verse 12 it says, For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit. መንፈስና ነፍስን የሚለይ የእግዚአብሔር ቃል ብቻ ነው It's only the word of God that is able to divide በምድር the ላይ soul and ምንም the አይነት spirit. ሰርጅን የለም እንደዚህ There አይነት is no surgeon on this earth that's able to do so. ኢየሱስ ጌታ ነው Jesus is Lord. ሌላው የእግዚአብሔር ቃል ፈጣሪ ነው The other thing is the word of God is creative. የለም ቢባል እንኳን እግዚአብሔር If ይፈጥራል you say there is none, the Lord shall create it. ኢየሱስ ጌታ ነው Lord, Jesus is Lord. እግዚአብሔር ይመስገን ዝናብ እየዘነበ May the ስለሆነ Lord, the rain is raining. የትም አትሄዱም You will go nowhere. 15 ደቂቃ ወስዳለሁ I ከእናንተ will take 50 minutes from ኢየሱስ you. ጌታ ነው Jesus is Lord. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን to Jesus. ባይ ፎርስ ሃሌሉያ Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. ክብር ለኢየሱስ ይሁን የእግዚአብሔር ቃል ፈጣሪ ነው God's word is creative. አንዲት ቀደም የምስክርነት አካፈልኳቸው I shared this testimony before. አንዲት ሴት ወደ ፓፓ ኢያደቦዬ መጣች A lady come to Papa Adeboye. ሌላ ከተማ ላይ ወደ ስዊዘርላንድ አገልግሎት ሄደ አገሩን በትክክል ረስቼዋለሁ ነገር ግን
ያቺ ሴት እዛ ሊያገለግሉ በሄደች ጊዜ መጣችና ልጅ እፈልጋለሁ ጸልይልኝ አለች። That lady came to Papa Adiboye while he was at Switzerland, and she said, I need a child and pray for me. ልጅሽን ተቀበይ ብለው ጸለዩላት። Then he prayed for her to receive your child. ቆይ አልገባህም? እኔ እኮ ማህፀን የለሽም አለ። You don't understand. I'm told that I have no womb. የለኝም አለች። She ሃሌሉያ። said, I have no womb. አያስፈልግሽም ልጅ ነው የምትያስፈልግሽ አለ። Then Papa said that you don't need it, you need a child. ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? You know why? ብዙ ጊዜ እኛ የእግዚአብሔርን የመፍጠር አቅም እንገድበዋለን። Many of us, most of the time, we limit the creative power of God. ሃሌሉያ ሃሌሉያ ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን። to Jesus. ምክንያቱም ይሄኛው ቢኖር ይሄኛው ይሆናል። If we have this, this shall happen, we say. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ክብር ለኢየሱስ Glory to ይሁን። Jesus. ሃሌሉያ ሳራ በምን ምክንያት ወለደች? How do Sarah get birth? ሳራ እንድትወልድ የሚያስችላት ልታብራሩት የምትችሉት ምን ነገር አለ? Is there የትኛው anything you ሳይንስ can ነው explain ሳራን for Sarah to የሚያስወልደው? give birth at that age? ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ሃሌሉያ ከዛ በኋላ ከ4 ዓመት በኋላ እንደገና እዛው ቦታ ለአገልግሎት ሄዱ። Then after 4 years at that same place, ኤርፖርት ላይ አንድ Papa goes ብላቴና for a ministry. ተቀበላቸው። Then she goes to አበባ other- ሰጣቸው። She received him and she gave him a flower. አወከኝ አላቸው። ላቀሽ አልችልም አለ። Have you remembered me? ነገሩን ለማሳጠር make ያኔ it short. ጸለይክላት እና ይኸውና ልጁ ይሄ ነው አለ። This is the mother to whom you have prayed at the time. Here is the child, they said to him. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. I don't know በምን እንደተወለደ I don't know how that baby ልጁ was born. ተወልዷል። But it surely God gave born. ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። Jesus Christ is Lord. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ለሰው የማይቻል ለእግዚአብሔር ይቻላል። The thing that's not possible with man is possible with God. ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ላይ ከ1 እስከ 31 አንበው። እግዚአብሔር ይሁን አለ ሆነ። The Lord said it to come and it shall happen. ሃሌሉያ እግዚአብሔር ለውሃ ሲናገር እኮ ውሃ ውስጥ የዓሣ እንቁላል አስቀምጦ አይደለም። When the Lord speak unto the water, there is no eggs of fish that he kept in the water. ዓሦች ይንቀሳቀሱ የባህር እንስሶች ይንቀሳቀሱ ሲል ዝርያቸው ዲኤንኤያቸው እዛ ተቀምጦ አይደለም። There is no DNA of those animals in that place. ቃል ውስጥ ነው But it is የተፈጠሩት። in the word. ሃሌሉያ Hallelujah. ዛሬ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ Today in the name of Jesus. መሻቶቻችሁ በቃሉ ይፈጠሩ። May your desires be መሻቶቻችሁ created በቃሉ by the ይፈጠሩ። word. May your desires be created by ክብር the word. ለኢየሱስ ይሁን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የእግዚአብሔር ቃል ትንቢታዊ ነው። God's word is prophetic. ቃሉ ሲነገር ተቀበሉ። Receive when the word was ክብር preached. ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። የእግዚአብሔር ቃል ነገሮቻችን ሁሉ ይቀየራል። God's word ዛሬ has the ቃል ኪዳና capacity to transform every የመደላደል issue of ቀን us. ማን ነው? የመታደግ ቀን ነው። Today is a covenant day of rescue. ሃሌሉያ እግዚአብሔር በመጽሐፍ ቅዱስ ብዙ የታደጋቸው ሰዎች አሉ። There are many individuals whom the Lord rescued in the Bible. ስንቶች በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የታደጋቸውን ሰዎች አይታቸዋል? How many of you have seen that the ones who are rescued in the Bible? አበቃ በተባለ ጊዜ In the issue የታደጋቸው that is said, declared ሃሌሉያ it's finished. ዳንኤልን ከአንበሳ ጉድጓድ The ታድጎታል። Lord rescued Daniel from the whole of the Even from the den ዮናስን of the lion. ታድጎታል። Also he rescued Jonah. ሃሌሉያ ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን። to Jesus. ራሱን ከተጣለበት ባህር አሳ አዘጋጅቶ እግዚአብሔር The ታድጎታል። Lord prepared a fish and rescued him from that sea. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ሲድራቅ ሚሳቅ አብደናጎን ከእሳት ባህር ታድጓል። The Lord have rescued Shadrach, Meshach, and Abednego from the sea of fire. በእርግጠኝነት እዛ ውስጥ ያለ ሰው የለም አሁን። Surely I tell you, there is none that's inside like the same በዛ man. ልክ የሆነ ሰው የለም። There is no one who is at that level. ያ እግዚአብሔር አልተለወጠም። But that Lord didn't change. እስቲ እግዚአብሔር አልተለወጠም በሉ። Say, the Lord is not changed. የማመልከው አምላክ የሲድራቅ የሚሳቅ የአብደናጎ አምላክ ነው The በሉ። Lord I worship is the Lord of Shadrach, Meshach, and ያ Abednego. እግዚአብሔር እኔንም ይታደጋል The በሉ። Lord shall rescue me also. ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። Glory to God. ዕብራውያን 2:3 ላይ ይህ በጌታ በመጀመሪያ የተነገረ ነበርና የሰሙት አጸኑታል። On Hebrew chapter 2 verse 3, how shall we escape if we neglect the great salvation which at the first began to be spoken by the Lord? ሃሌሉያ Hallelujah. ኤርምያስ 13 ከቁጥር 11 እስከ 12 ሲናገር On Jeremiah 30 starting from verse 11, እግዚአብሔር ያዕቆብን
ተቤዥቶታል ስንቶቻችሁ ያዕቆብ ዘር ናችሁ How many of you are the seed of Jacob? አለ ከበረቱበትም እጅ አድኖታል አለ For as the greedle cleave to the lands of man, so have I caused to cleave unto me house of Israel and the whole of Judah, said the Lord. ይመጣሉ በጽዮን ተራራ እልል ይላሉ ወደ እግዚአብሔር በጎነት ወደ ኤልና ወደ ወይን ጠጅ ዘይትም ወደ በጎችና ወደ ላሞች ይሰበሰባሉ ነፍሳቸው እንደረካይ ገነት ትሆናለች ከእንግዲህ ወዲህ አያዝኑም አለ They shall not get sorrowful no more. Hallelujah. Hallelujah. ከእንግዲህ ወዲህ አላዝንም በሉስ Say, I shall not grieve no more. ጮክ በሉና ከእንግዲህ ወዲህ አላዝንም በሉስ I will not grieve no more. Hallelujah. Hallelujah. ስለዚህ እግዚአብሔር ከመቃብርም መቃብር ከሆነ ነገር ሁሉ ሊታደገን ቃል ገብቷል Even the Lord has covenanted to rescue us from the grave. Hallelujah. መዝሙር Hallelujah. 102 ከ19 እስከ 21 አንብቡት Read Psalms chapter 102. እግዚአብሔር ከመቅደሱ ከፍታ ሆኖ ተመልክቷልና ከሰማይም ሆኖ ምድርን አይቷልና የእስረኞች ጩኸት ይሰማ ዘንድ ሊገድሉ የተፈረደባቸውን ያድን ዘንድ እግዚአብሔር ስም በጽዮን ምስጋናውንም በኢየሩሳሌም ይናገሩ ዘንድ አለ It says verse 94, He has looked down from the height of His sanctuary, for heaven did the Lord behold the earth, to hear the groaning of the prisoner, to loose those that are appointed to death. Hallelujah. Hallelujah. ሊገደሉ የተፈረደባቸውንም ያድን ዘንድ He also rescued those who are appointed to death. የትኛውንም የሞት አዋጅ አሁን በኢየሱስ ስም እሰርዛለሁ I will cancel every decree of death in the name of Jesus. እንደ እግዚአብሔር መልእክተኛ As a messenger of God, ከዚህ ሰዓት ጀምሮ starting from this moment, የትኛውም የሞት ሪፖርት any day's report, የትኛውም የውድቀት ሪፖርት any failure report, በኢየሱስ ስም እገለብጣለሁ I will take it down in the name of በእምነት Jesus. እጆቻችሁን አድርጉና በኢየሱስ ስም ተገለበጠ በሉ Say it is overturned. እንደገና በኢየሱስ ስም ተገለበጠ Say በሉ it is overturned in the name of Jesus. በኢየሱስ ስም እንዳወጃችሁት ሆኗል So it shall be በጌታ as you have declared በኢየሱስ in the name of Jesus. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. ሃሌሉያ Hallelujah. ሆሴዕ 13:14 ላይ On Hosea 13:14, ከሲኦል እጅ እታደጋቸዋለሁ ከሞትም እቤዣቸዋለሁ ሞት ሆይ ቸነፈር ወዴት አለ ሲኦል ሆይ ማጥፋት ወዴት አለ ርኅራኄ ከዓይን የተሰወረች ነው I will ransom them from the power of the grave. I will redeem them from the days. Oh, days, I will be thy plagues. Oh, grave, I will be thy destruction. Repentance shall be hid from mine eyes. ሃሌሉያ Hallelujah. ከዚህ ቀን ጀምሮ Start from this day. የሚያስፈራራችሁ ይፈራችኋል Anything that's frightened, you to frighten you, start getting afraid of you. የሚያስፈራራችሁ ይፈራችኋል Anything that's used to frighten you shall start afraid of you. ሃሌሉያ Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ ይሁን To Jesus. አንበሳ ሞቶም ያስፈራል A lion, even if when it's day, is frightening. ተኛ አንበሳ ተኝቶም ሞቶም ቆሞም ያው ነው Lion frightens while sleeping, while dead, and while standing. ጊዜ ስለሌለ እንጂ የሞት አንበሳ ህዝብ አሯሩጦ አይቻቃለሁ I እኔን have seen ጨምሮ even a dead lion have make individuals run away. ሃሌሉያ Hallelujah. ከጎናችሁ ያለውን ሰው አንተ someone ከይሁዳ says you- ነገድ የሆንክ አንበሳ ነህ You are a lion of the tribe of Judah. ሃሌሉያ Hallelujah. ነገር ግን አንድ ነገር ዛሬ እናደርጋለን But we will do one thing today. የምህረት ጩኸት The cry of mercy. የምህረት ጩኸት The cry of mercy. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. ሃሌሉያ Hallelujah. እንዲህ ነው እንዲያ ነው እንደዚህ ስለሆነው ነው እንደዛ ስለሆነው ነው የምንለውን ነገር ትተን Leaving the things we are saying, it is because of this, it is because of that. የምህረት ጩኸት የእግዚአብሔርን ትኩረት ይስባል The cry of mercy shall take the attention of the Lord. የምህረት ጩኸት የታዳጊያችንን ጆሮ ይስባል The cry of mercy shall attract the ear of our rescuer. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. ማርቆስ 10 ላይ ከ16 ከ46 እስከ 52 ሁላችሁም አንብቡት እኔ ጊዜ ስለሌለኝ አላነበውም Mark 10, starting from verse 46, read it while you are at home. ሃሌሉያ Hallelujah. ሁላችንም ታሪኩን እናውቀዋለን በርጠሌሜዎስ የሚባል ሰው አይነ ስውር ሰው ነበር There is a blind man called Bartimaeus. ኢየሱስ እያለፈ እንደሆነ ሰማ He have heard as if Jesus is passing. ወዲያውኑ እንደሰማ የዳዊት ልጅ ኢየሱስ ሆይ ማረኝ As he have heard it, he said that
the son of David, Jesus, have mercy upon me. የዳዊት ልጅ ኢየሱስ ሆይ ማረኝ አለ። The son of David, ዝም Jesus, have እንዲል mercy upon ገሰጹት ይላል። me. Then they rebuked him to get silent. ሃሌሉያ። Hallelujah. እሱ ግን አብዝቶ ጮኸ። But he shouted more. ወዲያውኑ የኢየሱስ ትኩረት ሳበ። Then he attracted the attention of Jesus. ሩት ተባለ። Then Jesus said, call him. Ruth. They called him. ከዛ በኋላ ምን አደርግልህ ዘንድ ትወዳለህ? Then he asked me, how would you like me to do for you and to regain my sight? እያየ ተከተለው። Then he followed him sing. ዛሬ ምን ሁኔታ ውስጥ እንዳላችሁ አላውቅም። I don't know in which situation you are ግን in. የእግዚአብሔርን ትኩረት የሚስበው የምህረት ጩኸት። But what took the attention of the Lord is the cry of mercy. ማቴዎስ 9:27-29ም ሁለት ዕውሮች ነበሩ። On Matthew chapter 9 also there are two blind men. የዳዊት ልጅ ኢየሱስ ሆይ ማረን ብለው ጮሁ። They shouted saying that son of David Jesus, እስከ ቤት have mercy ተከተሉት። upon us. They followed him till he entered into his house. ምን ላድርግላችኋል? Then he asked them, what would you like me to do for you? አይኖቻቸው እንዲከፍት ጠየቁት። They asked him to open their eyes. አለ ይህን ማድረግ እንደምችል Then he ታምናላችሁ? asked them, do you believe that I am able to do this? Then they said yes. ሃሌሉያ። አይኖቻቸው እንዳሰሰ He ፈወሳቸው። touched their eyes and he healed them. ሐኪማችን ሩህሩህ ነው። Our physician is compassionate. ሃሌሉያ። Hallelujah. ምህረትን ይወዳል። He likes mercy. ማቴዎስ 9:13 ላይ Matthew 9 verse 13. እንደዚሁም ማቴዎስ 12:7 ላይ Also Matthew 12 verse 7. ምህረትን እወዳለሁ አለ። He said, I love mercy, መስዋዕትን አይደለም አለ። not sacrifice. ሃሌሉያ። እስቲ እግዚአብሔር ምህረትን ይወዳል በሉ። Say the Lord likes mercy. ስለዚህ የእግዚአብሔር የምህረት ጩኸት ጣልቃ ገብነትን The ያነሳሳል። Lord shall initiate intervention for the cry of mercy. ሃሌሉያ። Hallelujah. ምህረት የማይዳስሰው ጉዳይ የለም። There is no issue that is not covered by mercy. ሃሌሉያ። ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን። to Jesus. ለምጻሞች ነበሩ። There was a ማርቆስ leprous individuals. 1:40-41 On Mark chapter 1. ምህረት ብትወድ ልታነጻን ትችላለህ አለ። If you like, if you will, you are able to cleanse, as they said. እሱም አዘነና እጁን ዘርግቶ ዳሰሰና እወዳለሁ ንጹህ አለ። He compassionated unto them and he said, I will and get cleansed, he said unto them. ምህረትን ይወዳል። He loves mercy. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. በተጨማሪም እያንዳንዱ የእግዚአብሔር ልጅ የምህረት ዕቃ ነው። Additionally, each and every child of God is a vessel, a tool የምህረት of ዕቃ mercy. እንድንሆን ተዋይተናል። We are redeemed to be a vessel, a tool of ስለዚህ mercy. ሁሉም የእግዚአብሔር ልጆች መከራ ውስጥ ሲገቡ When every child of God enters into a trouble, ወይም በአስጨናቂ ሁኔታዎች ሲያዙ when they are held by a tormenting situation, ሲታገቱ when they are captivated, ምህረት እንዲያገኙ ተወስኗል። they are ordained to get mercy. ምህረት የማግኘት መብት አለን። They have the right to get mercy. ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። Glory to Jesus. ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዛሬ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር የምህረት እጆች ያገኟቸው። May the mercy hand of God locate you. ስለዚህ ዛሬ ምህረቱን ሊጠራ ምህረቱን የሚቃተት ሰው ለምህረቱ የሚጮህ ሰው አለ እዚህ ጉባኤ? Is there anyone that want to groan for his mercy, to cry for the mercy of the Lord? አንገቶቻችን ዝቅ አድርገን እንጮሃለን። Let us bow our heads and ምህረት cry. ጮህ በዚህ ሰዓት። Cry for mercy now. ምህረት በሉ። Cry for እግዚአብሔር mercy. ሆይ ምህረት ያስፈልገኛል Say, በሉ። Lord, I need your mercy. ምህረት ያስፈልገኛል Say, በሉ። Lord, I need your mercy. ከልባችሁ ጸልዩ። Pray from the depths of your heart. ከልባችሁ ጸልዩ። Pray from the depths of your ሁሉ heart. ሰው ይጸልያል። Let all pray. ሌሎች እየጸለዩ ሳለ While you are praying, ምህረቱ የሚጀምረው መጀመሪያ ምህረት ሰጪውን በማግኘት ነው። His mercy starts first from finding the mercy giver. ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ጌታና አዳኝ አድርጋችሁ አልተቀበላችሁ። Those of you who didn't receive Jesus as your Lord and your በምህረቱ Savior, በር እንድትገቡ to enter እጋብዛችኋለሁ። the door of mercy. ኢየሱስ የምህረቱ በር ነው። Jesus is the door of mercy. ስለዚህ ወደ እሱ እንድትመጡ ጋብዛችኋለሁ። We invite you to come ጌታ to Him. ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ Lord Jesus, ዛሬ በምህረትህ በር መግባት እፈልጋለሁ። today I'd like to enter to ዛሬ your door of መዳን mercy. እፈልጋለሁ የምትሉ Today, and those who want to ጌታ be saved ኢየሱስ today, ክርስቶስን ጌታና አዳኝ አድርጋችሁ ያልተቀበላችሁ those who didn't receive Jesus as your Lord and ለእናንተ your Savior, ቅድሚያ ልጸልይላችሁ I would እፈልጋለሁ። like to pray for you እንደዚህ primarily. ሰው አላች ሰዎች ካላችሁ If such individuals ፈጠን are in our ብላችሁ midst, እጃችሁን አንሱ። please lift up your hand. ፈጠን በሉና እጆቻችሁን Please አንሱ። lift up your hand. ሃሌሉያ።
ጌታን መቀበል የምትፈልጉ those who want to receive ፈጠን the Lord, ብላችሁ እጆቻችሁን አንሱ ልጸልይላችሁ we would like to pray for አይዟችሁ you. አትፍሩ Don't be ልጸልይላችሁ afraid. Don't be afraid. ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን መቀበል እፈልጋለሁ ምትሉ Those who want to receive Jesus. ልጸልይላችሁ